ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଗୃହରେ ଅନେକ ସଭ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦୟାକରି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ବିଗତ ସରକାରରେ 57ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ 57ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏନ୍ଏସି ଏଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସିଥିଲା କି? ଏକ, ଯଦି ଆସିଥିଲା ତ ତାପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କେତେ ବଢ଼ିବେ? ଯଦି ସେଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିନାହିଁ, ଗୃହର ଉଦ୍ବେଗକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବା ତହସିଲ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ବାନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଧରିଲାଣି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ मान्यवर बाचस्पति महोदय मु निश्चित भाव में धन्यवाद देवी। वरिष्ठ विधायक बहुत अभिज्ञ से जो कथा कहते निश्चित भाव में स्वागत योग्य। जो प्रश्नटी पचारि जिलापाल मान पाखु कौन प्रस्ताव एपर्यंत आसी ना। गत सरकार रे जो कथा थिला इलेक्शन पूर्व आलोचना होता एवं से गोटे गोटे जिलापाल महाशय मान गोटे गोटे चिठी करछंती, किंतु से चिठीर उत्तर एपर्यंत से लेटर कौन एनसार आसी ना। किंतु जो प्रस्ताव मान्यवर विधायक रखिंट मु निश्चित भाव में ताकू गुरुत्वर सहित नौछु एवं मान्यवर विधायक जेते प्रस्ताव सब आणुछंती या मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण महत्व करुछि। जनतांकर आवेग को सी प्रकाश करुछंती, तेणु से आवेग को आम ग्रहण करी तुरंत आपरे जहाँ जहाँ आज आसीछि एवं जहाँ जहाँ प्रस्ताव जो मान देइछंती बा विगत दिन जहाँ प्रस्ताव थिला तापरे आमे जिलापाल महाशय को तुरंत आ गोटे चिठी करिवो। आर उपरे समाने सविशेष जहाँ जहाँ विवरणी तांको मागा आइछि ता से विभाग को जणातु। धन्यवाद।